Nuejo Anije Nueko Jodo Akuno Zanglame Bio Sincèrement, Naton, Ewain, Lilitaji, Noa, et Segbe Midjadi, Anton. Mibodoto, Nuejo. Oh, Nuejo, Honton, mi Kudo Ntenkpan, Kudo Gairo, Hukuyo, Mina, Tundode, ou Asande, Wayo, de Ono Jefflin. Ewe akulun zanwa idimbo mikulero o teni gbesan sante dion mikule kule agba mton sa fibo me menono nwejo kon mi ko khopleru fidi mi dokuda so ni yeme wan ninu wa nwejo ton honodo to wewe bi lo bo yeme kono do to no le pe go no mo mi onodo a le mi do eyon wa onodo do ni mi bo mi no siku no do Diorio sodo nun tome wewe yo mile dokuda soni do vo yeme no se cho mono si pego no mo mi ono do na elo mile dokuda soni do vo me koro toji ono asen pumpo lo me mono lese mile bi oro e boten ponje siseji nu wa nu ejo ton din o meton e so gbe bo mi so gbe agba saro gbangban lo fidi me da hopo ten kudo ntenpan no de ben no kere o como no wa ben so un grand projet de bo game bi bo ton roveso ne lo jono de bo okula no ton to de on wa nu tamo kaka na igwe me bi comme la yin so sude na mi dudu a la ngwa ka du nu we nenu na wa so ru dogo me a o abi ogbon file bere ngbon file jan no mo file ma mo ko chegbe ya mo nendo e maro ri don file bo nendo ri gbon file bo no si gbon file jan telele aso me jan go si telele ifegbe o le wa so me o akulu no san gbe e kowi da sedo ajunto no ajunto e pa ajunto fon ma o na fon ya sedo ajunto fo ma o na fon e fa o meton si e fo o meton dokule ton fa dokule o ma ko fon on lo ri mo kulu je ko e da lo be dokule fon a do dokule ka fon da se do no bi kan omo ache do e de so e ko e de gbeje pon gbe omo ro erozozo kan e so ba me de ro flen e gbeje ho me de o ka bo so ma e yo ma fito de suma nu kan aba ba me de amo me de o no gba o di bueno mi de o pana o lichi da no da ablaro panta vide kele je no do di o e ro problem ma na pon gajo na blo nte me de o bro gbene no mbo gbegbe yo akiyojin ape ko santo no mecho na vo omo ache le no yin bon ne o me la ko be gbagidi e ko me o e lo ya lo vo so mo fi e Europa tere o tero ton da mi o no vivi dima omonte no ro blo ya du jina juro toro mi te lo afi di wa pon ton o gweche wo ga esi eji gbo kuto nyomi sesi kosu po eye wa pe wa ka bonu ti o ti dawo ne na re ene di o sun ko kidero koro nto te wa putin na ko ro po no e gba bi nu pe no mi de di e na mo yo na do na mo na do le bi no ble de toro mi te si wa ju be e so party o so ro nu glo e video ero tonton ibe na radio na confirm no do kore o bo mi lo fi gberegwa ma blow bless te be ro fi e wa bo mi bi ogbe kan wo ro ma confirm e video wa ho fi je mi no do kore ri a o fi esin po fon yan kare se kan se ro ko me we nen jono de wa bo kan be yi jono na o ko to me so be to ene pate ndu asanton di o putin ro trejile do yi ko me we ibe wa kidi e kawe ti era santo ni mi do da sa do o do ne but da sa do na kulu ni godi aha
Oh, ne me kana do gban. Mai o Mais fie wa ko ba ko si o blo projet gaga don ko ba. Ya wo je mi na kara projet de o e wa any chawo nu. Ma tonton ya de no. E che hun ka ni lo CD. E kana ona che amo tu ya de me. Ona mo tu ya de me. O ma ko kwa ro mo je na mo de me. Eh, na mo de me. Na mo de me. Alphabétisation de me si. Ah, mo kun da ko mo eton de me. Daru ye o kani ba. Eta joli. La communication de me si. Poten. Yasin. Poten je dak pani ni on na di point. Akan mu kakabo kan jo tro guro ni o mo. Ede na do de ku acho fu o me o. Ede bi gen la keke mi to ji. Mbula kaka de ni ma aruche chosun. La no keke mi to me to. Ba fu be do de wa me ku ba yi na. Ye na do fun san ku ya ki o su mo. Era chani toro vite. No jo konton, mi na tun poten ku do pepe. Ku do fe. Eyon. O no gboko do wa. O akulunza mi do ku do ide asan we ne god ozofin plus 1 me we o ena mono do gbe me yo idu pe trala mi no vi eyin o klisan o gbe me bi fi o du wan yin sin kwe. Wan sin kwe on te me de mo gbe mo do de we de nu yin bo o no so ke zane lo te lo no do hodo me de tetin o me de katin bo mo do de we de nu yin bo no ekwen tagba we gbe clean we idoro konton sin we ne yo no do igbona ene wezon bo mi sekpon o savavi sunyon de bo mo je me dodo pe eyin Saint Valentin eyin wan yin sin kwe ne jibo yedo pere. Cette fête a toujours été un moment o zoja keton ne sewe medene wan yin sin kwe eluro savalfi 14 février asan we ne godo sofi plus 1 me ewe tovito si mi a ba ko pede do nu eton bo mo je me te dodo kwe oji ta won 18 menimi lo medetin ete mo de asan de wen bo eno do khodo meditating ono level so wan yin do te o kezizan de yin ben wan yin sin o kezizan meditating bo ete ro de o kezizan de yin bo tagba o gbegbe ekoro jije eyin konton sin o ne yo eno so asan ne do te lo no lu ono do kho ne egbo bo mo je meno timbo eno level besin wan yin devoji no voda enemi a sekpon to vito si de bonte do mo jeme de jigben do bo na do to e ko me dion yon nou le papa le ko ma le ko e mo nou ko ne blu e me bi no ple e no ple ne o no mo e de bon do ko de le nou ma nyon le no do ama din e o me o mi ko te do e sunu e jon jajele de e mo do nu ko hu e papa ko ma ko le ko ni o ko dagbe ko ne no sombo me bi no ple no do ko e ma nyon poro moi de repos moi de repos les non so c'est Valentin pour dire bon et son pour yon pour asukwa si pour rien du quoi papa maman si pour voir son yon copain soit copine bon pour ton bon rien et non bon na du ko ne do ayesime alors quoi débouquer do nina de bo nina vive de et non na asume ton ka bi asime ton non po non du ko et ne ben fait Valentin yon tunde de goa tunde do Saint Valentin goa ane no yoro mo ko ne e numbo e njo elia ko che ka se widia me we chokwe boni e ro 14 février jawe o wa ina no meton e sunu we yin o e no do kan bo gbe ne gbe o e podo won ton yon no po e no mo ede e ka yon nle su o no do kan bo kon ton sunu po e no mo ede be no do ko do pobo e no mo do wa yin sin kwiwe e do me do nde mo e no ho bo no na we goton me do e ayo kun da sinu portable ya noe onana content we benani awajije sinu mo eno nebe di so no mo fiviton me apade okuyo e kale bodo awu odo couleur de bo we ne no me bi no babu na do be pokuyo do so do tele we api bi e kon chaja bo me bi no mo do 14 février o pe da ho wanyi sin ko e benu o me la ho poten vla fo o sikuma wa na mo to bo mi du ko na oh nio mo Sancho
Et tu es le père. Vas-y. On a encore d'autres aussi. Mon consent tient bon, il y a pas mis non pour caca avec au gâteau. Comment ça suit? Bon, gâteau est donc coucou pas belle pato. Mon Dieu, ma boy tout comme oa. Il est sous coton de dogo inja au modo yo. Oh, na lek pour me regarder yo. Mais na vidéo ba. Mais na vidéo. Ah, jamine. Bon, au bout de ce moment ma do ko to ko fio. Ça do fili ah. Ba on sa no yo me je flen. De wan non peto. Mon ta gichan we. Ah, gichan. Gichan we je fini. Bon, gichan go si fini. Gichan go si fini de wan we 7 ans. De vous là fini. Devo. De wan we 7 ans go si on ko gbonu wa fini. Devo. O ko gbonu wa fini o. Wa je bison we yi. Devo. Evo. O tempo tem. O ko da cheto awa. Ngo sun cheto do wa. Àwọn ka lo bi ba we. Bo mi do ko mo je me ka tin. Ah, mi do ko mo je me tin. Me nko tin lo fini bo yo kwa bo wa na mi. Ah. Mo je no e me do ai kuno mo je ngbe nu go ni. Ah, e do anje ke po ni no kun ya yo kun danu. No wa yin yo kun ya yo kun danu. Ni ma ya fo yo ton. Do ko. Ni ja ko mi ton na no dogun wa. Wow, atava npo ka ba ko le vol na le sun. Ja ko ton we lo sin. Embo, ko osun akuru no sa me don na ko ton de ya. Oh, we ko ita te we na no bo me chogona. Era pene se ku we de jo me na yi me na igon yo. Ete igbe yin se ku. C'est ça. Donc, il so se si do na. Sunwe lo gbe me bi kwi na je da assistant ton adade. Bon, yon nou kana pour po. Gan do mo. O dion fi mi ka de lo fi dion. Mene no kakane. Mene Isaac ge nyen nka ko kane. Ko mere ko ka tato bo wa. Mene la le pour di po. Sunu greve. Bleu la na so de me. O ngba gidi ngo. Da sedo. O etoro mi te do. Me go mi gben do ene hypotheca le aso de jiji one. Ko. Yonde ko dormbia ama. Ero onemi no yo ko yara di. Saint Valentin. Ero ani kama Valentin ni ko mi ko se to. Oh modo. Oh ni mi na do ko enyala amo do ko de na no abo ina no 60 be ido edo wanyo de tegbe o ripo me po mi ro po ibro vu 2 ans po mo o kan na no level joka me pa ipan ro po bo nde wedo jona do amono nde do fino da du kunton duwe nde do fino da ligbo ni mi we o eno de jinja yo no do ko no de de dada hwenpo jena wa hwenpo omodo ko gbanu ko gbanu fun dada hwede jena wa alo asan imere soro teo jena wa o pon hwedo to membo pon do a hwedo me o ne karo iwe a fo klen te kare nu tron te karo hwedo jemere o hwedo so na jinja yin ona ni tame ona sepon fie nu tron de o ona vo hodo ona vo hwedo to blodo do dada hwempo jena wa bo ina yi jawa bo o afoyon dion hosa leno yin bo mamere matun bo okana ida ho ona ho avo ene cho no ego pe o eno bo ma asanpo kana wa yi ahotono kana wa afoyon dian avo ho mai nu jero monwe ma blo bayon je dode blo bayon ayi khamawe kadesi imai do o khodu do ma wede ne ne khun na bion pom mi toro wede janjuro mi o e mi he mi na soro telo na do wan yi hwe me pa mi pa ro po e ena chani da sedo o me na ho be gbagidi o hodu pu yoda ndu uye ya fo yeye o me ra ho li ka class a ba sa pa lo mi lo po wan na mo no tu ona ho me eda de sun eda na nyon je ni wani me na di emi wan we fo lo pla mi o yi akan tere do frère ni de mo suku wa ndi ai ni nu bie gompo po no bie gompo na nu iflo do yo elevo do di me no sa no ele sa bie gompo ni lo wa ye mi o re mi jawe o lo flo do nu kunu ewe e so ha go yo to horo re mi jawe bon ve do
na i khon do frene wa no kun si o e je ton go do mira ho o nu aka hun ibobo pondo ne yo pa ma do ko kunu jan we un bura e we pa lo mi e mo kun wa no ndo pere ma e ka wa no ndo wa o akango we ri ma kan si ku akango nde bo o we be na we so si gbon fide e po e ya ngbon lo o do ye je mo cho tata mama ina de afọ tu e jena ifio tata chono na imero me gon afọ ime me do e jawara khuru e no da afọ ime me pepe mo e ko me tion ya sent o khona ona no Côte d'Ivoire ma igbere wonu voro Côte d'Ivoire kan ime ton tegbebe na no to kwe me kwe paro quartier npo me do ton o mon jama alokade disi alokade e komoro de e romeo o sanwo ji kiri yo sanwo ji game e come ma di yo ora gbe do yo gbada ko ji ona yen me ko apon ke no dake ya ora gbe do sanwo ji we o ko do come bo me ka do tu e come sanwo ji wa no ma di yo kire suo ka mo sanwo ji e come sanwo ji je do ko izan pe yo me ga no chauffeur tu je na do me ikwe ora wa gbe de o yan do gbada ko ji o ko na yen ona tun e wa so mbo me ko do na plaque glo kege no ga i ha kege kun ya ko Valentin o wa yin zo na wa we so ne rote bo tajio ni nte me koko e time bo ne mo nje me o me to pa wa ya ko Valentin no wa yin zo ha mo fi pe vie itaji na ta ko yo azine do tibo mi na do wa lo yo ko vie ton wa fly lu ba mo yin wa ni alogo wa yin zo wi wa ha no zo yo ka so da san yo pe dandan ayin ya saton gbe o we son boy po so do mo ma mo ya ko Valentin ayin na ko pe so do bi e no do wa yin zo wa we hun te da se do dopin o ga ko nu ko do bi me bo no yin gbeto hun do la me nano ayira ho pe bi gbonje tu yo o ponjo kan to kho me o ona wa yin zo o de senken ona no wa yin zo yin nu tajiri bo mi do na no bolo do ko nu o do wa yin zo aka no zo tu yo nu bla okuku ton ko rufine o sana mo je donner salele ya e ko me di o mi mo pe to be no do ko e kan bo me kada pa ito ente yo e no ba no e na do ponte won dudu e no dupo lo no kuzu konto kluza dudu me o ka kombo a wo ndabo ai hodo dudu tono yoni ni kwa fitie e kwa nyana khovine alo nyana ro frère do jide kwa fitie e kwa be no suku gwa ni yo a do akoti jede wan de kai bonu o kori rio ke kwa fitie kwa site kwa me no suku do no so ni kluza lo mi no so ndo ton ti une ho kalebe na pede mama o bila so na yiwe ma mi ni o oblodo bo okodo witu etegbe ba klu no na le do de tonu ene na le zombo beto esi agbasame o jete o mo be do yewe ne o yede no vun blame yon na sin yede no vun blame ena chen me na ho be gba gidi e ko me di on kamoro susu to kon vi sabo mi ton soro alo devoji o kanflan toro mi to e na supan sipan enuma e na do mo e kerejen isoso asane dona kwe o yan lo ne kwe kere no ejawe o yon naje kan saweji o Saint Valentin jayema o anu na blomi Saint Valentin di ma o khonde jami ama bo mi ro khonto me ma do mi di ya o yin sunu e ma da pon guro gan ko ne me yon ton na libra ijo edo ojen ko ne do ko moro gbenegbe o teyan vode no do mi ma do khun mi kun soro akwe wan ne do no edine te soro zomba mo kiweti si mo sunu pompo ma nte ki sunu soro ha khota wo yo ne ma ndo me bigba ni e kan pe o ko bi o do nkin a ho ne nse kegede me dandu dogbo tisa apa so dogbo tisa konton ti na ale mi na kege ton supo naji e ko de no do toji ya o ado ene amo no kan bi e bo ni cho no na ta mo tu yo do ko do kege ton ko ton fie je no fo sun ta do ne naji
bon e kale ba doni nu o keze zane gbe nu gbo pot o me la ko be gba gidi da se do potin e mi gbon o notin classe de tite classe de tite pa Belutin o fie e do CP chambre de passage pa wa oui CP do da aki no jero flen mon ko aki no jero flen o ne no yo de sakumadon sakumadon ene o so keze o do energy town do mi come zombo asanton di ekpo si bi gbe ofio eleblo nu wa de ro koron to ten radio cité lo fibo to kon vi sabode gbon fi jeune ambassadeur bo tin medo khwezan e di do kun do ene zombo ina so me de jobo me ma yin wa ina mono meton do do na du pe dan to kan flan yin onu na emla na abi sunu me ma yonu ma do peton ji abi yonu ma do na blo mo ko ka do ko du ede nto na eblo na e wa tin me de jiro e modo ko de akese za de be do wa inte o ma de keke no ton khayanu close o to ko ma do ho e do ko me mi gbago bere go te mi gbe e ka ko igbon da je ko na gbota temi mo wa je bi e ko mo nu da gbota jiro nu e mi do si an mi darun fo mi gbago o 14 février e darun fo o gbago je ne ka no e ma to ko fi gba mo asa ni ma je ai do pon kami na ro kon wero ko ya mi o o Saint Valentin te do na yo ne men pompo do ne o no no ife mi pompe ne gbe yo masiku no fi npo vovo o dan bleble bon to de me o do de we sun kan we o ne to ru ko bon fun so to potem mi do fa o mi na go sin apa ne kwe o na apa de e wa no de akulunza npo mi do kudo ayo we do asan we ne go ru so fi plus npo me we me mi ton iglesia catholique me yo yi afin sisa ne on ende mbo enodo tun nu blabla sin bibe won eno be nu blabla sin flen we nu yin bo edonadio wa lo do iglesia me bo kadona highway kege lo na sikule sekpon mawo we so kemesin wa edona nu ona do wa lo meni me won mo je me teme e kunpla nu blabla sin we nu de trala afin sisa noyon esekpon yewe no npo bo 18 medeji medaho kalisa sunuvi bo enamo jeme enedeji bo mi gbonjin mi bo mi sise to poten eteme hodedi nu blabla we no de kabi okoro nu tutun we nu no blabla men de ma no blabla ya fi do nu kon poten hon loro ya fi do nu kon o ma ka ko dunu e ko me di meli mboro vo sa bere azon poge we no gbodi gbimpo Yonko dia son po eno du. Ono du kana bi me. Ono du ka tata me. Ene wa madu din. Ene madu so. Ngbadan wo no adu. Ngbadan wo no. Donc ho ando mo do de mi ko do ata kan ki pen o me odi. Be duwa mo wa shi toro Cameroon wa fina yi. Na do no ku. Ko ko da ke ya. Omo ku je be da donc o afi ne on tite ngbe npo e. E de un tout en clé. On a dit que blabla est bello. Donc, et j'ai vu ton nom, il était sous mes baies. Je vous donne des mots. Nama vous nous t'avez. Quand tu t'es bien potin de la nama. Oh, mais toi, tu es bien à Ramba, quand on manager ou là. Potin, n'a pas eu Oui. Oh, il y a des miens au voto, on a un ton, bah. Et là, quoi? Non, comme il y a le cas photo, mais moi, il y a une bonne nawe. Comme mon cousin, de. E ndo mo je na na egwen o me da sedo o nu blabla bero iglesia catholique me afin sisa we kono de ken nu wa ne o mi no vie ko be te ye gono do gben ani mi te mo sin ni o monde singo ado sisinu sincero poropo do iglesia catholique no yin lo bo ekono blo nton bo o pasuku aja weo ino blanu bono ania no ni na biopo wen emededo sincere kon boni ndedo sincere tome neno bloku eni blok ganjiton boka hwedo saint edo no me do edo no blabla do fne o ya weno edo hode do fne no ino blabla ekendego
to ada mi do nu blawe nu blabla nu mina mon kunu jeme ta ganjio indo eno khove ogbondu kerewe nu blabla indo jujo nyanya de wa no zanda yi nu barabara de wa no jira zanda yi bo eje huitonu bo huine nu aikatu yo sono le nu barabara dia bo aikatu kono do mauji karantu do mawo wanyiwe aikatu do mauji o no na wa chuduna dekledo wanyi na kunkla wanyi hu me dunu bo ka si do sisi ni ma aussi sen yo me ne edun blawe ganji amo me ka no khove boka koro aiha barabara no khove ka le da jojawe o kara jojawe agalewe boka do nu barabara jire do no zo tongoe kara do nyanya choko ni me bono ni me yo ni onyi me na do da kwe ni me de amo na tunle ne queen bla bla da gbe o men popo ni kwedo sinsen me de obo o kwedo sen de me kanji me la ho be gbagidi o nyande do nu blawe o ka koji o akhosu san gbe kawe nu bla bla we no de makadona du lamba no do e akodi o du la ton gba huta na hande jo ko ki be e ko me akhosu san gbe ma vendredi me mpo yo wande ya nu bla ton e yo aro nu bla ka sana inse ya mpo yo wande ya o hoi mara ho mi ton do ti on se sin da se do ti san yo se sin no wa se do biwe oyun fudu si o nde no blopa iha dagbe opa no chene me no ho e ko to fun gbe dandan na nte ho me ton me de gbon we vi no danu me gbon o ede su ko lo cholo ono di ni 600 ton da ya do no di ni 600 ton da ido do na ton san bene gbe o gouverneur osun gbo ja lo don me ton na flin ndu le de bon do na do e home ama o enyala no dafla we fondo mi zindo doe e si se no kere ko no modi ama vudu si desu bu koro desu mbono de benodo nle ono dua abli bari na dua nyumbula na dua odo na dua son la pede a lo son la pede a na du koklo la ndewe moro setu eme unte do monwe si se ro e ma du la e do fun e ora khosu zagbe wo nde utu e do mo e nla pa we do a khosu zagbe o khona du kwevi la e no fun ono do hun odo na dua do me ko mi te do de kunkuno jaira khosu zagbe osi ni mi kwedo sekwin ene yo nkikiki debo so polo ne so na iwe da mera ho be ewe ka so mera o ka kan di man o akhozangbe no na e o no ene ewe ka no do na nka khaye yo kakakasi nka je ko khaye yo kakakasi ma o ti o fi de kale yi na fi fe o trito na kulu no tu akulu no na trito mu na jenwe o mina yi ali de fonu ewe ndo de anuma mi de dion sion do vedo do savalto comme fi o de no imbo me chujan do link pome ko do gun pompo dion do veren siri trala me yonu na jino mi ton yo enomo vedo sion sin apa pe e me we man come vi asokron vi na lo ero ve mo e wa sepon ye me de do bo uve e mo de do sion sin apa pe ro we no mi de yo yedo pede do menacho ube bagidi sin khuro mokpo timbo na loto. Pendant la saison sèche, là, j'ai des difficultés. Oh, machi khuro mi de do fi kadido français gbe oda lo yan no we o mo je mi no blo na sin poten ayin mi oro mi na yo vubo o fupe do ona iglega gadion o glisi chono la ni ti chono le yo fupe to di me bo eno to di be no akambio lo o te ka kule se ne me la wo be gba gidi si edo ni be o ko ju to ndi no fo fi je mi na mo sin le e ka mi de di me to no yo mi amo yo te kan je mi to ni be no ko sin ba jan pu kai lo le mo sin ti on da yo do aton no sa yo e ka so bi don jono do aton don so ba sa ti o do ene mo mi no je ono nya no na lo sin ba sa aton ene mo o to mo en pe mi ai hon we je we mi ton gbe o
Toto nkporo fine. Toto ka arume dion toto je fifoji. Mi no le da iwe mi no nuwa. Dion si on vo dion mi kaje lile dion mi na ben session dion mi son le ami gbo gbo adu si ofi. Mi no do kenken kaka kwa che no na mi. Sisi uvebe mi de down. Po pompi ono wa ya. Po mi no ko kaka ba fo no wili si no we do mi down. Mi si uvebe mi de ro ga mi de dion ne. Ewe mi to dion ro po dion ro. Wezivanu oro jire do we. Akoso mi no di da ro pompi e te pon blobo ni. E do revine na mo ni mi no lile o. Ene uvebe na de ko pede. E kale te ko ele kun. Npo ni mi ngoda ni le pe wero gba po fi o. Ene mi kan le mo fi go pede dari nenu. Si on ko wa supo tegbe yo mi mo se na da na. Mi no mo se na le una. Mi na yan mi tan yo no le ve onu. Mi no tun te mi ablogbon wa. Ono gbo pumping gbon. Mi na suku ya so ganjia. Wele nu mi no gon. Ode nu mi no yi. Do sin wutu. Si on je no ve onu. O ve ni onye da na e na kun pompido. Apa nu mi e na kun pompido. Village me quartier ngpongpo me nte plando sinsin lo kwe mi no mo veta mi na nu sin mi no we dego bo tegbe o mi no pumping gbon bo we me merci a do leçon expliquer mi te mi no a do pumping te bo me de le no do classe bo no do leçon do to oh putain sinon wonu khelu tono be di khelu tono tinta won di mi de bi be ko be sin tegbe nte tovito si mi mo edo bandion o achede ma do mi aka ne yo kan gbe ma le obero ko mi khaka poje mi sin krako ba e won re mi kun le ore e na mi do ko kun de bo ni aroli le ko do dire emi ko to ndie na mo re mi le o chose nge o pote ono si mo ro fida oh ni o se ko no yo dabala town a foten kana kuni mi ro le niwe achi do findo o e ko so ni o Facebook jima do on so keke che gbagagbaja de o to amvesi ro ton di ko be mo so ro o to bi de di gere wa ali a pompinu bon yi si gede bo ko be ro ni pon de souffrance ça va le temps aider ne o de we bon mais de ro Niger o yo mi si ton ro mi poten bon on be ro ko mi mo ni do Facebook di mo ni do simba pe fufu pasi pa we de ono but the many will have one lot of me away quick me so Facebook when they got me do yeah my mo wa pon wa mo ro je pe ni odi o ene chira mo bo ni do gbe bi ku mo bo mo ni o lo sinu kan lo sabaru si ka sa ba mo te ba asosin wa di odi e mi ka de kon kaka para ho mi to alia e no le dalo mi o e ka la no mo si pe we di o su pompi tombi lo sinu za we mi no itaje bro na we bo pe population na mo mi te so mo vovo mi no yan dun din donc e kada lo to mi yo si awon yo so do design lo me do mi ku mo mi nu vovo na ile wari ro mo ai mi lo joro finisi o e ya ku dan mo ma ni nu e kanu pacha mi dawon ma do wa do so nebo e su ku na pe fi obi ku ya okorun gbedo na je ke ekura kun pompi gago de do to ko me o bona ni barabara kari be do tejire wi ene de soa khoswo de son ale poma era conta won parce que yon pon ero fi ni ko pon ekuru na kun pompi gago de do wo o imeri on meje no do ni mere bona ni barabara kari dion e la se wende dion se do da je ke me ro kun fora ipe pe ro ku dion yo ile na agbebi bon mo ko chi o ma blo nje ya ene dion ene ese nde bon na je ko ba ene je isoro te o e ka ja won ko agbedo ke gegbe ma ri to ni plan me wa do ko chegbe o pe go na blo ni me abo ka blo ro ko chegbe bo kan la do ni mo ko to e wa no ni na na pon de unpo gbato chu da gbe ro ti mo yo e blo ro ko ton bi o ka yo sa to e no adun bo me ne piku ino idun e no idun fata ma ero si sabe merci ko ka konte bon me biro re ma o bo yo ra no po pompier no kraído sal fi bo gudu na no chere de yo edia bon me di no ko gudu ne o kaka po sa no le ku be no le mo sini no le so bidon photo ai wi donc si on e no da ho po
òkú tó mi ta ọmọ àmọ́ síyan mọ́ ọmọ náà dànù ọmọ àmọ́ síyan mọ́ ọmọ náà lẹ̀wọ̀ ọmọ àmọ́ síyan mọ́ ọmọ náà zòlù sí donc mi síyan títẹ̀ gbé ń pọ̀ yín ògbẹ̀mẹ̀ fi pọ̀mìlì náà rúbà. Dàsẹ́ tó jẹ́ máa lóye náà ìdọ́wọ́ ìkó yọ mẹ́ máa ló mọ̀ pánukún jẹ́ pánukún kó yọ mẹ́ síyan etí ń lò dàsẹ́ tó gan ekun tọ́ ń kpóró fúnra ó tẹ́ o karo degu bɔ eru mana nu mo ayi da se do. Àwọn ìmọ̀ràn tán sókún mẹ́wàá mà ló mọ̀ gbọ́n jẹ́ mọ̀ gbọ́n ilé. Kó ìdá se do maro fúnbọ̀ àbúrò mọ̀ ń kọ́ mi sọ sí ndé àkẹ́kẹ́ ìfọ́n. Sinxɔ mi kpó de kàn ló efi yọ̀ náà yìí dín bọ̀ ẹ̀ mana ló sin adìwẹ̀ yọ ló sábàlú kàn mẹ́ fi yọ pété ya mi tẹ́ mi kpó sin adìwẹ̀ ló lóko tó kẹ́. Mi kpó sin adìwẹ̀. Do dasa do politiki di ma o ta do de ne ko ro fun boyin afoto e na ma politiki we ya politiki we ya mi gboro o ba re jenjo e e kan mo ha siyon mi modo mi no zansi di anu we chwechu e no ayen do de tovi e no zansi anu ma sun ai mo no tun do de tovi e ro sin zan we ne dagi o mi do de be kun do fun be yan khosu ton bo e wa so machine de me o huyo media e kara so awe ya mo gbliwe ya ne igbon ntunwa e da so awe ya bodo sunsun me na modo egosi sabalu te hu logozo khe tin wu impa salu wo mi mo o ni yo de lo funebo e blo machine no khosian se do to machine e mara so awe ne hun o pompide mere erode blo edin kakoro aso awe ya e ko hun bonu mi ko na de jide godo mi na nu sin mi ka tun sin alopa ero fune sin soha ero fune o mi tun wa do ere kunsin o de no tin bo oyinu e no za se e ko no vo abi nu de gbede no de me no le ba zon levo ne hun ile na zon be do me kun ton tutun e na lele da lo eji kwe ma lo e maka so politique do teodo mi do khode do fune din bo e do seme bo modo afoyon e do seme nu sonabo hwe no nasi to vie yobo yo maka soro kan do dejiwe ne e do wende e ho time wende onesi sen ne o jone na yin sen ne o yedo na nasi to vie gaji bo mede juro e na yin ton apowe bo e do sin wudo hwe no e do na no mosi ero mo bo e do sen re kuna kun sin de bodo funa wo do ite ton eta isana mo ko awutu o ene me na igbesi me e ba sinpo bo me de vona kun sin ba pero de emi jan ene o kan tu do te yin ne fi yin kan ton gbon yo e no do kun samblo mo nko do fun o ibo na bo ni to vi eni mo sin ali o to je ko no gbon no din me mo kon le gbon to ko me choku yi kun ene we o ya se do ma do din no so nebo zali ke ka ko mi te ton we dan fi ona basi akhi o to flen na no te do e di ona e nu jire ko mo to ko me pe kuni mi bondo san de dion ma me de masiku esiku na mede ya men po bo e na ido hweton gbe o ene to vi e na bapo lo si on suwa utu o nte fi dion e juro bonu o si on de ganji dion ho na iro binero hweto gbe bo ona no san ho mi te mo de ya e de ya lo si on ti mo a ene mala ho be ba gidi o yo sin ha lo sogo no mi to me fi sin ha de yo na do sogo sin hamia amo sin wedom to ho ko kan sin do no poro fun be no no e konte wu e ma do de jan e konte wu so to ho me o mo sin lo sa to fun ne ya mo de be no le don couvert ni do sin tu on ne o mo gudu do flen o nu kreso o na la khiton e do flen na ni do e ve mi o mo ndai so be bla o mi ka e bla o mi ka bo e gbere gbe o tu nu na do a me o sunu we kafla zo ton nu ku da sin ton be ele rensi o rekpo sin bidon me o rekpo loro yiwe o da libawe aklono eni no pon blawo petoton botani mi temi nya wa savalubo dokun temi ka so lodi ahen pon so mo so mi ton die ma ro si sawe ya dokuta wa bo si kan kaka no kuno le gbo so no le ito bo we ve mi o es domaison bua mo gudu le ja yelo le wu gba mo si le ja ikun ji
me tero fie me kadie fia kon gudu yamba ne yo eno tovi so alu viero da mi do kwero ro sin we yo wa kun sin mi no mo sin kwedro eton mi sukunu sin wa mi sukunu do to me alo wa na sin mi mi mo sin wa do to me bi kan ja fi do mi no kwa wa ro mi cadre mi nu sura ko ani cadre o kon cadre ino mi moto cadre no keke cadre indi ni o beni vero bebe ko do ko sin na no be so mo de e ma lo ko lo meto wa lo kwete we mo beni yo era jenwe si ko ekilo fue poco yo to khore su jiji ton no le jeji njeji we mi me ro fi e yo mi no jideji lo bo chono kon le agoni mi e kon so no le kunde vodeji a ne chono zo bo sin eyin o gudu tanto mi ko no dunda yo ko de voa no je tene o ra do kun se tu yo de su de agbado deji ko to no je sin la sana su ko deji sinyo edona fona ro kun deji e gbe ni gami o we da no wa do na ba da mi mra ko ya sen njura do khore ni so de bo to gbe ton ro fidin na vimi e no je keje no sin kun da ma oyin me keje o eyin me keje no keje yi me ton hui so de bo je keje we kanflan loro karo kun da ça va fie na fon bo do mo ça va lu si so de bo ni mo je keje pe ko nation mi nte ba do mi le wa mi mo si onu kele so lu pere po ani yon ni gbogbo to ma pa do je na ji kuku ton apa to mi ton je o to kan koko ya ibo ni ko ndo fi ere na so mo de mo o ko na ta to so ero fi bo na so mo de na block pa do de jibo o to be ya des ensablés bo ani kawe so ne buo akwe na bi o we eno mo na voter to vite ka o me wa so ba ni mi so na mo sin na lo de vo ko onua kani ni tamete go e lo o me la ko si je ka prosper ya we ru ko ra pa kan to so to viton ele le de e pa eyin esu ku de lin de ton do alo na ko ta won me mo e ke mi bli sin dagbe ma mo nu je so suru pa sira pa gba no me la ko ho leji o yande na hambo keke ton bua wa yo ko jora jo ko o pompi a photo e kawa ne bo gare mi temiro o de si bo wa ko so sende a to pa ro firo we pon je ima pompi te kawe pompi a photo na kuri mi do a photo na o a check pipa ro ko yo me no pompi o a check pipa na mi pompi ere na kun pompi o a photo do ça va lu quand même o era kafla ere ra kun ere ra do électrique kani to khode bo me yin to pon la vie re sin kan ho ene nu kan e wa be do ku kakabo do kakara blo sun sa dion na don le tibi na tamion ya ro fi bo kai ho orare o to pon la vie gan ere ten ko kakara ma yin poto e poto électrique ba mi le ma poto électoral o e ba ka un poto électoral ni mi o ma di bo mi ka ya ro ani ka poto électoral ro e ndo so mi de jawe to nu glo e no dak pa ya la kon na wa lenwe e ma yin mo do we mi de o nka gando me do khoro nto tin fio yewu bo ma o yonu wa bo khoro nto tin do taka orun flin ton dini din ebro sai sensi kudo again na se gbe ton o ton ebro ko npo again na le se gbe ton se gbe ton mo ere su o na mo ere su amo e do gbe ni pe flin wo yo to vie na mo do na attention vle sa gbe to do vle kun tun do nde pacha we ma blame idu da sedo o modo mo mera ko ibe gbagidi ko do do ne on de jido koi a che pipa go ya dadi ngani mi ba de baba mi gba jide do mi de jido tuton a che kwa de je kata mu jide do to ha mi de jido tuton ni mi kala ro fi eyin ero lin liwe yo malese ponto ma se ponto pon la gan ka kan bi wa do me no ko ki kuta e ja fi gbere we yo koi o hon e ibo e do ro pa vi bombo me bobo bo to chu do be
o kan to ga su mi to yan de ro pa cha mi do igon o mama na agbere me na agbere bo yan na mo bo yan ba singanu mi to un sinani ye e te ja yo ma ko abelde a o poso to me abi si ala bi meto dagbe cheke je te no ke lo ko na do si on ko ri mi e don hon modo kaka je fi mi ko se hode de go amondi do na da wo sunji mi do fensa e we do le o mara ko ya sendo kat me vi mi dia en dossier so ko so da idibo mi gbo padi nte o ah me ya ka to produit on jiba oh me ya pa gbe to ni mi won mo na yo na donc no bio me do ali ne jiro e me do me to se ona ido e yo e ni ido ni me mo won e boni ina mo ton ya cité bo mi te mi do sa si ba mi ko no mi do ni service de renseignement to ganton do ça va ma do mi di o ene ko ko bo no e glo kaka wa nu kuno itoro sabalu ba gutu igba mi na sun tani nu wa mi ton di o e ko jeju ye de bo mi na no ko pa de jina o poten vla fo o do kaju kanum ndo atanti chiwedo oyi me na yo no ya ba o na yo mi ah no ajoro nja ta mo me to fun kuwe ba tanti chedo won yo na nya ka de ji town ah ro fia kun ri o na wule ajo to din yo na wule ajo to yoro kureru e lo ya to no vla fo no da ajoro nja ta no kaju pa ko yo me o no e jira we de 4 ans de jam vo ama o eno mi temi keze ona nda fo khoji nu ya ri ya ki radio di on khoro be o si se di na funero to no do ma ya bi to ai nseme to bo me ko kia we me o tne ne kia mo ni wa je ai te kwonu o de no le kwensi e kwen ne yo e no ba toshu ono sinda fo kwe ono bon same ono do kia ka ho na isansa te on sana mo ndia ba no wa we le ti on de ba no si to da ko e pacha me isomo ro apado pate o bo iwa do mi bo e pacha mi o nya pa si opa ibe kia mo akaju ko wa active lo bo asiero akaju pe mi kia do ba si mi na to so pe o na wa ba so yo do aso so do kronron wona so ku di da akaju be dem na iso e de yu wa ba so de no fi ma ni bo da camera atinta ajiro fre po won awon je dadan dadan o fre po won nya de yo je fre po ka tete o lati to ko so to ru so nda won ta e ko lo ni dadan ahuro ni e o so jeji da re ka lo ni o dara won do po ma ri wa so ko toro o ko me re be ko so ka jora ki ka jora ah e so ka jora e je le ji po se e so bon kaka je die o mo dasedo kaju hoyo endo e ma ba we de gobonu nte kaju va khidimbo o yeme sankubo yete ma ransa glingo e ma sona sanon kubete on so gligenu no so gligenu o ni on ma do kaju na bi de ma lo o nkwin pompo ero fune dion e non so ni yo no ni de ma no reply no ko ai e ka yo na mo play de sapo bueno ba play so nombre no que algo tú no quiera acá bueno so plano jona so me de ikia kakalo won o ça qui vient no sindali bono so no fin de me no ça so que de me so kanguru e no sindali ene o e ba kaka e so ra tin la me ba kaka pe o e won bo mi mo fo fi de me o mo pon atan pa machine e pan ro mo me e no khosana no khosana o mo ro me boya me to ki si e matin lo ko so de me o mo na yo o mo ache do eyin do akaju ho eyin e ma je o ayika ina kande jibo ne e wuli me de no tentoni tanwa lo ya na wuli me di on gbo titi we me mo eti me era kaju vaki mo e de tun lo de tun we no tun wa eti me yon ho no fonsa same yon de be ma en sunu kere aba bon le de be yon de be bona fonsa na hu akaju to e ble mboko boko wa e kada tia lokana ona sa kaju ma kaju tinyo ka le lo kaju sa khoto no kambe o fu basin di e khoto kanflan ajoto maro e mena do yo me o kaju wa o ka tun de kun do akaju maka e ro ko ba we e so no kambe ro fi o ba kaju sin di we na me no khopo we na e so de jawa na ho e na gba o fin di ifimbo do ne o me di da ijin me na isa po we na avivi ni me mo ro ko we we sin
nous famille ati il khani nyali obena sakajuna il da kwati opa il da kwati apa mais la hobe kwa kiti ne le kwena lo tuwa we ni o Fulani pan Togo vie pan wakaro mteso tano e ko sin Togo la ro kian ro te o asovie mi no ye yo Togo via joto e kere relwe o do mo da tingba do ma do chi o nte no blogbe ma do noa patron est dormi moi mon maisonnier est dormi et donc qui a aidé l'on blome ko sangbe no hun eyin je ton to so e no ta foko e no si to so da foko we lo otado tente e na mo e ka lo me o e na le gwa e na na fufu bone e suwa e susu ne e no suwa ma e no be kwa la kwa e no kia keun well e pen o e no dida e su dida sin fi so yi CG1 mo on a sunu ton lo na play no frère no play same no play kere wa no jodo bo keze o we nwe e moro ploron literon e no isun lo me filo me gan we ne daro yon de me ngbo ni o yon nu pa aso pa fiton di ofi won pa po gan aton adare mene on e ken kajusi on atime basi am belo sin video me we garçon adare me a été rondon ete ko iwa so kaka ja o to ko we na iro ko we ne on wow gana mi meyi wonu e ko wa so ti ko ro kwanu yo ete ka fon sa la so ro to do e so no sun da yo e no sun ya satome be no mo re fika ute dion e no kian keun no e si to so da foko yo to so na zawe ni e so ya pa o pen a o la ti onu ton so yin ton pe won keun fo ndeme keun fo ndeme e pe e wa ka ni goro bla so yuzu kwa makwanji emi wuli to penvi Togo ton bon e o fie kanton la vokanu e ka vokanu be ko ba mewe eno yi kwedo lo kwa vokanti kan lele do e swan la bo ile so ndo e len kaju ne cho mo ati o ton ne hungbe kan mi dion lo kanu saka gbeto jeno saka mo me ka tun lo chono me no ho tun lo chono e kunda ti no e vemita won fulani o e te pa ni bo iton mo gletu me on bo no foka jo e ba àwọn no yen ba te no be si no e yen e te no kiaro ton ri kaju khoto e fulani ka sa kaju nu e o fulani ko te wo ka fi o tun kaju e ko sen e ma so kan ne bi ore e te nu ho ere aha hunu ni na bi o e no vemi bo ni yin shenzo ato ba mo mana twa jota son wa son ton chowuli amon do mero frère e na wa ede nu pere ena chanu e o kaju fifi ho chono e no finu gboro hwedo men yi medebe na khochi omi o eyin e khogbon fi dun ho we no dote ono ibe san pare bo ho no khobon bo pe makwa e gonu kame e kho kaju npo ke ka bo mi je o hwejisun o me o yen do we no e kho foro nten we ma so mo nde okian e ko kian ton cho ono gbon su kan glo no kian no sun mind o peto khoje no se ya ni pe pa mi kuna dade nu toro mi to mi na do mi pondo kan ko so te nu wa vi for mo mo apo ko bo mi na do ka ju fifi ngo amo mi na lele ajide vo mi na le wa ko akon gbere gbe poten kuda so o da seto kuda so ibe gba gidi bi kuda so no wa no jo te o me ton do mi na so se kuro flan o kana do ni e me ro ka ju fi e do e ni dai ko me mi ne kana le ajide vo